Wah! Nailisan na po jud ang akong ginapaswap. Gikan sa tulo ka pick na akong nakita, giilisan og string sa snare, tapos strap sa gitara na bag-o pa kaayo. Nya karon, bag-o na pod na string sa electric guitar. Isa ni siya kaset, wala pa jud nagamit. Ayay! Abtan pud lagi duha ka bulan pinangita og kailis. Di gihapon kayo na dugay og syempre relate gihapon sa music ang gipuli. Mo importante. Ug ang akong kapuli isa pud sa mga manoy na sa music ug sa banda sa Kidapawan. Walay uban kini si Master Roger Ryan Listano, isa ka bahista, gitarista, bisag unsa basta tanan sa banda kay dugay na pud sa musika. Gikan pa sa mga grupo na Stoneheart, Rock Era, Rhythm Avenue, Boys Avenue ug December Avenue. Ayay! Ug mao ko'y tag-iya sa Soundtrack Studio. Kini makita sa Sinswap, pangitaaran ninyo og damoy tuyo. Ayay! Mauna jud niya ang iyang gipaswap. Bag-o pa jud kaayo, wa pay gamit, wa pay tatsa. Mao dili jud magmahay ang makig-swap sa ako ani kay siya jud makauna og gamit. Mao na og interesado ka, comment lang dira kung sa imong gusto ipaswap. Or PM ba kay adtuan sad tika og asa ka man, dali diri. Comment kung gusto pa ka magdugay. Biskwit ni.